مواصلين اذا هوني من ابيجان من قلب سيتيك افريكان. نواصلوا مع لي بيتش في الحلقه الخاصه دي مخصصه للايكو سيستم دينوفاسيون للستارت اب المؤسسات الناشئه اللي جاوا للسيتيك افريكا ابيجان في قلب الفيلاج التونسي. الان نتعداو للبيتش نتاع كومونيك وحاضر معنا لو سي او نتاع كومونيك ياسين تويتي. الكلمه ليك. شكرا وسيم على الاستضافة. ياسين تويتي le fondateur et le CEO de la société Communique. هي الحق ماهيش ستارت اب، هي شركة من عام 2006 عندها أكثر من 15 سنة. شركة جات للأفريك من عام 2015، عملت beaucoup d'aller-retour. الحق c'est la concrétisation d'un rêve de conquérir notre continent qui est l'Afrique. اليوم كومونيك اللي ما يعرفهاش هي شركة تونسية اللي عملت حلول innovantes, des solutions innovantes autour des télécoms et de la relation client. اليوم كومونيك عملت أول ستاندرد تليفونيك اي بي ميد ان افريكا، ولينا نقولوا أكثر من ميد ان تونيزيا. أول solution pour les centres de relation client, les centres d'appel كنا قبل نقولوا لهم ولا les centres de contact made in Africa مرة أخرى. Un autre rêve qui s'est réalisé il y a 3 ans, c'est la fabrication d'un téléphone IP designed in Tunisia and made in China لا محالة، ولكن سي الفيرموير نتاعو تونسي. اول تليفون اي بي 6 موديلات موجودين في السوق الافريقيه made in Tunisia. J'ai pas eu le plaisir d'être invité par le ministère des Technologies, mais j'ai eu l'honneur plutôt de participer à cette délégation en tant que sponsor. وهذا واجبي وهذا شرف. شركة كي تلقى نجاح على المستوى الافريقي والعالمي نواجبها باش تقف مع لي ستارت اب. واليوم حبيت نوريهم مثال حي. شركة بدات عام 2006 من 3 من الناس، عم نعملوا في شيفر دافير كيلكو مليار دو دينار. اليوم الحمد لله معناها on a dépassé la barre de 10 millions de dinars في 2021 de chiffre d'affaires, une présence à l'international qui m'a Tunis, France en tant qu'opérateur télécom. On est les seuls Tunisiens à avoir cette activité d'opérateur télécom en Europe. Et la bonne nouvelle, la concrétisation, le sommet du sommet aujourd'hui, هو اللي communique à travers son partenaire ivoirien. Elle a réussi à obtenir le statut d'opérateur télécom virtuel في Côte d'Ivoire sous le nom d'un autre grand opérateur اللي هو أكبر opérateur télécom في إفريقيا pour des solutions B2B. Chez Fina, une société innovante africaine, solution de téléphonie sur IP à valeur ajoutée. Donc il n'a pas hésité une seconde. Enfin, كي نقول اون سكوند، هذه خدمه دامت اكثر من 4 سنين من عام 2018 واحنا نعملوا في لي نيغوسياسيون، والحمد لله اليوم وصلنا ريزولتا كيما هذه. دونك باش نجاوب على لي 3 كيستيون تاع خونا وسيم. لا بروميير، Communique, premier éditeur de solutions de téléphonie sur IP et centre de relations clients, jette le Côte d'Ivoire عندها مدة déjà pour essayer de confirmer sa présence de leader sur le marché tunisien ou Inch'Allah leader sur le marché africain. اللي صار 3 هذوما هو la concrétisation d'un opérateur télécom virtuel B2B في Côte d'Ivoire. هذه حاجة الحق تشرفني شخصيا، تشرف اللي خدموا الكل في كومونيك، وتشرف إن شاء الله تونس. Voilà, je voulais finir par ça. Merci Wessim. وإن شاء الله في فرص قادمة.